بشر دوتوس موجود چگیم सबसे खतरनाक नुक्ता दुइन खुना खुना मशज़ वस्सलाम शर्त अव्वली बशर ला पैगंबर शेशुक तुकसमना खुदा शेशुक तुकसमना अइम्मा शेशुक तुकसमना सआदत शेशुक तुकसमना क़यामत शेशुक तुकसमना अज़ली शेशुक तुकसमना अबदी चींजर बोसमना محور نقطه چک چک زدی تو یخشی دو خود انسان بخوران خناش است بای رنگ مشز دو توس جاده چیانو فوقسین تمام چک آگه چه حساب پو بربادی نا مشکلات نا خودخواهی نا دکنه دی انتهای منزل پولمی تخشی دول جهنم زرمه شروع من آسان انجام پو من خطر ہے شروع من آسان ہے رنگ مشیش و سلام جہنمی یا جنتی برانو سیندو نا جنتین گا چو جنتین عبادت بیدنا علم حاصل بیدنا دنیای کے آرام بیدنا چیز پو گنگما بنا شرط اول پو رانشیس با رانشیس چی بنا جنت لم پو اختیار بسین رنگ ماشیس پہ چیشی بنا جنت لم پہ سوم سنگا نے ایریشی تیا ہدایتی زمینہ فراہم دو زمینہ زر بنا یعنی نتیز کہتے کہ ہدایت چھے لم پوائنٹ من یری تمام اعضا جوارح گوئی کنا کامل سوپا درون یت پی اعضا جوارح باہر لیت پی چیزات گنگما یہ ساری چیزیں نقطہ چک چکی فرلدن چک سے او دے نقطہ چک چک پو این رانشز پا دی حدیث شریف پو بارہا سرین من عرف نفسا زیر چیت ہود پو فقد عرف ربه اقرأ باسم ربک الذی خلق پہلا آیا نہ جنتی باریاں نہ جہنمی باریاں نہ تاریخی باریاں نہ اعتقادی باریاں نہ معاتی باریاں چیم پہلی بار جبرائیل امین از محمد امینی کا فس بیت پی پہلا آیا کھرن اقرأ آرڈر نگم بو پڑھو اقرأ بسم ربک الذی وده خلق بسی نتم رب بسی خدا من یہ تو یخشی یہ کر دو کہ خدا زرے یہ اللہ زرے یہ خالق زرے وہ سوکھن پوشیس پر وشی دیفرز نفشو آق فقط زربنا والدین آق سب سے خطرناک گناہ کبیرے گندے چی مشیس پائی سوکھن پو مشیس پا رب پو مشیس پا رب کا وادیاں نکہ تو مشز نہیں ہوں خدا ششمن رب اس چیز ردوک زربنا کیاں چی کا سنو فدی دانو لفتوس سام سنگا تیر روایت نا حدیث رہن لغم حرام لغم حرام لغم حرام لغم حرام یہ اسنا ایک جب چیزو رب پشز نہیں لغم حرام چیز اچھی سوکھن پو مشز بنا در بدر از گو کے پوچھی نی سوکھن پو سین سکتالین چھے دے و کری سوکھن پو اولی کا خالق کائنات اس پیغمبر دزیز اقرأ بسم ربک الذی خلق و دیمین گاما رب پیانوک در بدر یاد ہے نتی در بدر پو گاما چیانو یاد رب ننگی در بدر پو چیانو یاد رب ننگی آتوز پو چی که سنالتوز اتو سم نگنز پرو آرامیشی کا زچسی کا تھونچسی کا ایش نوش بسے کرگیلو دکن کھرے جمعہ سے نگیرلا پٹھنکوٹی کا فلانلا بنگلوریا بمبیا ہندوستانی سب سے بہترین سٹی کا بہترین زن پتانگت نا بہترین پشیل دنچین یہ سوچ غلط ہے دنچمین
ایران لشانه نمن دنجیا آها نیم شو ایران لدان چی بیشینو ایران لدان سے ایران لچی فیتان چین عوامی سوچ بیان چی هست عزیزان من ایران بچه خانه کابی چند پلدوکسه مولای نام پیان دوکسه رب کتوزو سدنا و در زاچه و مشکلت بنظیر اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق شرید علق پوچی کلدنه من ولتوز باغو چوچین تلبیک سکروب نگه نکره پخشین جانتون نگه نفین سکم شد دکستیک پرسک تلبا پاگو دچیو یا تلبا کریشید دیا لوگ غبچو ایرز مشتهیتی چند پله جو کامال هبچه یا تا تلسوب پپین دیا تلبی پاگو لبانا تلسوب پی دیا جاویا تلبا بابا جون نه ایران خداوند عالم دو سو مقام چی دو سو ویلیک تانسیت ده ویلیو و ده نه یری و ده بنیاد پیکنه ده فرس ایتو جخشی سپرا کا چیک جنته شاد ده کنامین یونته شاد جنته اومانه کرکرشه چنده حلقه چه کالا سلوسه ده جیا وزنی اومرتا نه تیش پیرمون موچین جیا دنیا ویلیو تا جنت ل ویلیو زرچ जब तक आपकी दुनिया का वैल्यू नहीं होगा तो जन्नत की कोई पता नहीं दुश्मनान आलम इस देह साप साजिश बसपिन दुनिया ये वैल्यू ख़त्म बस्तांस दुनिया लमन चम वैल्यू में ज़रे 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 क्यों से ना चीन चौसों ज़रे बना अने तालीम मतों नतीजों ची शजिन अमो जाहिल बमा तालीम मतों नीते तालीम मतांस भी बमो खेस कौन ची नमें यदि फी अमल दंचिने में अमोल तालीम में पजाहिल योजना सब्र चिया ज़रबात सदाकत चिया ज़रबात नज़ाफ़त चिया ज़रबात हुकूक शोहर चिया ज़रबात चिवे से दुख चीन चिवे से ना पुस्तुल चीन चिवे से बाहर दबीन चीन चिवे से ना दुख चीन शूले चिवे से पिपी तांची का गचा दबाव तांचिन गचा डील वे से फुट तांचीन अमोल चाव में न कतो देवशु गचुक चिल दने उमर बस घर वदियानो लक्वा फिंशेंता अपुन अमत सम दानिशमन योद अमत सम दानिशमन इफ्रुद दिया यत पे अमोन का अमा जाहिलियत पना पा दिया नो गेरान स्त्रानेंदे और खीरी पिपी जहालत के तांसे दे जो येरान आंगा जन पे जहालत का बिस्तरा जहालत का तरबियत पे जहालत का न्यालसा जहालत का लांसा जहालत का गचो आलिम दंचिन गचो चिल दंचिन जरा बंदा दिया एहतिकाफ या नो खुदा की फजल से दिची कम से कम 25-30 जवान दो बिल्कुल एज सोचे के ना 12-13 साल 16 साल के ना खेरे 22 साल 30 साल दरमियान जवान इंदे सब रियाज दम से क्यों से क्रूचिगा खुदी बारियां ना ये बारियां आते बारियां आमे बारियां टियाना खुदा शाहिद दीप सुन ला मद्यून लब्स में मन खुदा उसूलुद्दीन सब चाव वाला दे गरे ते उसूलुद्दीन सब से कानूनी उसूलुद्दीन कने ची फायदा लेने नियत गिजरशा Sikeno lopshin usulidin yeri na asıl pa amoin dana ama kaçı kyonse usulidin şuna müşkilat şu leman gana çi lopshin atoni ne man espera omet aton talim yaftar çose haram zençiyor amon nangi gulam çose balans giriyor cahil katın balan kate bariyam şu katos kese dole kum dançina قوم ستانه بنیاد یانا قوم ستانه اسمتی کنه یعنی پاکیزگی کنه
صداقت کنا حضرت آدم گنگمی باوی نمین دیا آدم بکنه درین دنیا تایید پی مستکبر آئین ملحد آئین مشرک آئین امریکا آئین اسرائیل آئین عراق آئین و کل دنیای کنٹری سخصین کریا فرات کرسینه مین سخصین که اونا آدمی کنه از خانی نمین بوش آدمی کنه نمین کلینتن آدمی کنه نمین نتانیاهو آدمی کنه نمین مرور زمان رگیالی لامپیانو کلبنا خمینی لدنی بین سیوانو منفیل لامپیان چانا رام لدنی بین سیوانو اتو چیک چنو منو بدا دیو من انتا اغلی و باهر لچشمدید تاریخی انتلتن کم شیعه اقسام من وامرد شیعه دره ngati tus wacedun la شیعه معمول بنتو امام حسین خطبه چندی صراحتا زرده یا شیعه آل ابی سفیان لا ابي سفيان نرجسي كدول كانون يا شيعة آل ابي سفيان كربلا يانو اوپن مين للتاسه حائل مجاق پا پیام متا ما ڈیرک زیدیا یا شیعة آل ابي سفيان لیکن تا آل ابي سفيان رجس پی کدول ابي سفيان سین پتہ تھا پیغمبر خدا ننگمبو مقابلہ بس چارہ بود پنا 9 هجری فتح مکه چانه ابو سفیان ایمان که اسم پیغمبری که عمر آخر ده ایمان که اون کن که چیک دو چوز کتیود زبوک زبین منه ایمان که اونچید چسمت شرسمت ایبسمت مثل ابو سفیان سوز اده ظاهر اسلامی کلمه زر گنلق رنیون کنونی تربیت لمپز اومنه کربلا قاتل حسین دنشه چین کوئی امت تغریه چی یاد دانو ده فرزنا امام شاد الفاشی که زرد یا شیعت آل ابی سفیان لابی سفیان گنبی که گنبتنگنی اون کنون ان لم تکن دینکم اگر کنتنگ دین چکتو مدنا احرارا فی دنیاکم لاکل دی دنیات میں آزاد زندگی بود نتان چی که اسیر شد نتان چی که اسیر شد ای تو جخش چی سمی که اسیر شد مقام منصب نه مقام ده چک چیک زری مقام و منصب یا عزت چلچی یا چی چلچی رتبه